السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فروخ بھائی، یہ ضمیر منفصل سنائیں مذکر کی. ارے بڑا مشکل سوال ہے، اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. نہیں ضمیر مفصل فصلی منفصل. منفصل. ہو ہما ہم. نہیں ہوا ہما ہم. دیکھ لیں انکل بتا رہے ہیں آپ کو. ہوا ہما ہم. ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن. اسی کی اب آپ سنائیں ضمیر متصل مذکر کی. یہ تھا پھر ہو ہما ہم، ان کاکما کم. کا کما کم جینا. پھر دوبارہ پڑھیں. ہو ہما ہم، کا کما کم جینا. چلیں جی اب مؤنث کی سنائیں. مؤنث کی ضمیر منفصل. اس میں تھا ہما. نہیں ہیا ہیا ہما ہم، ہننا. ہننا ہیا ہما ہننا. اس کے بعد تھا انتا تھا انتی انتی ہننا. انتی انتما انتنا. انتنا انتی انتما انتنا. انا نحن. انا نحن، بالکل ایسے ہی. چلے اور اسی کی ضمیر متصل سنائیں. مؤنث کی ضمیر متصل. اس کی ضمیر مستتر تھی، اس میں تھا ہو. ہا اس میں ہما ہی ہا ہا ہما ہم، ہننا. ہا ہما ہننا. کی کما کننا. کی کما کننا. اور جینا. جینا. اچھا اب تثنیہ بنانے کا اور جمع بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ الف نون اور واو نون. مؤمن مؤمنان مؤمنون. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، یہ تھی ضمیر منفصل. ہیا ہما ہننا. سارے ساتھی اس کو دوہرا لیں. ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتنا، انا اور نحن. نام بھائی آپ سنائیں ضمیر منفصل مذکر کی. مذکر کی یہ اسی طرح کی جو تھی ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم اور انا نحنو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور ضمیر متصل مذکر کی. ضمیر متصل وہ والا کون سی والی تھی؟ یہی تو بات ہے. ہو ہما ہم، آگے کا کما ہو کا کما کم. کا کما کم. ہاں کا کما کم یا نا. ہی نا. یادر ہی ہوگا. ہے یادر ہی ہوگا. یازر یہ نا. جی واسف بھائی آپ کا ضمیر منفصل مؤنث کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن.
جی عدنان بھائی ضمیر متصل مؤنث کی نظر آئی ہے؟ ہاں ہما عدنان بھائی آواز نہیں آ رہی؟ جی سر وہ میں لائٹ آن کرنے گیا تھا ذرا. کیا سنانا سر؟ عدنان بھائی تو میوٹ ہیں. اچھا اچھا میں سے مجھے بلا چلے رہے آپ ہی سنا دیں انعام بھائی. ضمیر سر. کیا سنانا ہے؟ ضمیر متصل مؤنث کے لیے. ضمیر یار اتنا مشکل نام لیتے ہیں. یہ ہا ہما یہ ہننا. کھلی ہوئی ہے نا آپ کے سامنے جو ہاں ہا ہما ہننا کی کما کننا اور یہ نا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ دونوں سامنے آ گئی. مذکر کی بھی منفصل ہے. یہ منفصل کا معنی ہوتا ہے بالکل الگ ہوگا. ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا اور نحن. مؤنث کی بھی ہیا ہما ہننا انتی انتما انتنا انا اور نحن. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم نے یہ ساری پڑھ لی تھی اس دن چیزیں. پھر مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. واسف بھائی بتائیں کیا ہے طریقہ مذکر سے مؤنث بنانے کا؟ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ تا لگائیں گے آخر میں. جیسے مسلمن مسلمتن، مؤمنن مؤمنتن. جی آگے تھی جی انہی کا مؤنث کا تسنیہ بنانا. یہ دیکھیں صالحن سے صالحتن، فاسقن سے فاسقتن، مشرکن مشرک مرد اور مشرکتن مشرک عورت، کافرن کافر مرد، کافرتن کافر عورت، منافقن منافقتن. اب آگے تھا اس دن ہم نے پچھلے سبق میں تسنیہ بنانے کا طریقہ پڑھ لیا تھا، جمع بنانے کا طریقہ رہ گیا. تو تسنیہ بنانے کا کیا طریقہ تھا غوث محمد صاحب؟ مؤنث کا تسنیہ بنانے کا میں تو کر دیا آپ مسلم الف نون لگاتے ہیں آخر میں. مثلا مسلماتن ہے تو اس کے آگے مسلماتان لگا دیں گے. پہلے بھی پونے 11 کے بعد. ٹھیک ہے جی. غوث صاحب دوبارہ بتائیے گا. یہ مؤنث کے نام کے آگے الف نون لگا دیتے ہیں. جیسے مسلماتن ہے تو مسلماتان ہو جائے گا مسلماتان. مومناتن ہے تو یہ مومناتان ہو جائے گا. اب آگے آج جو ہے نا کچھ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ الف اور تا لگا دیں گے. یعنی واحد مذکر حاضر کے واحد مذکر کے آخر میں الف اور تا لگا دیں گے. مسلمون تھا تو مسلمات، مؤمنتن سے مؤمنات. اب یا تو یوں اس کو آپ تعبیر کر لیں کہ واحد مذکر کے آخر میں الف اور تا لگانے سے جمع بن جاتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ جو تا ہم نے لگائی تھی مؤنث بنانے کے لیے اس میں تا سے پہلے الف لگا دیں تو اس سے بھی مسلماتن مؤمناتن یہ ساری ایک بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. الف اور تا لگانے سے وہاں تھا جمع میں واو نون اور یا نون لگانے سے مؤمنون مؤمنین وہ جمع بن رہا تھا، اور یہاں پر کیا مؤمناتن الف اور تا. یہ والی جو الف اور تا ہے یہ جمع مؤنث کی علامت. دیکھیں اب صالحن سے صالحتانی صالحات. اب انعام بھائی اس طرح پڑھے ہی صالحتن، ہما صالحتانی، ہن صالحاتن، انتی صالحتن، انتما صالحتانی، انتن صالحاتن،
अना सालिहतुन, नहनु सालिहातुन। इस तरह साबिरतुन से पढ़ें। साबिरा ये इनका वो यानी कि क्या बनाना है, जमा बनानी है। साबिरतुन वो एक सब्र करने वाली औरत है। हुमा साबिरतानी वो दो सब्र हुमा करने वाली औरतें। साबिरतानी, हुमा साबिरतानी, हुम साबिरातुन, हुम नहीं भाई, हुमा हिया के बाद हुन्ना, हुन्ना साबिरात। हुन्ना साबिरातुन, वो सब्र करने वाली औरतें। आगे अंति साबिरतुन, अंति साबिरातुन, अंतुम साबिरातानी, अंतुमा, 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 साबिरतुन, अंतुमा साबिरतानी। अंतुना साबिरातानी, नहीं, अंतुन्ना साबिरातुन। अंतुना साबिरातुन। अना साबिरतुन, अगर अना साबिरातुन, नहनु साबिरातुन। ये माशाल्लाह। दोबारा पढ़े। दोबारा पढ़ता हूँ सर। हिया साबिरतुन, हिया साबिरातुन, हिया साबिरातुन, हुमा साबिरातानी, हुन्ना साबिरातुन। साबिरात, साबिरातुन, अंति साबिरातुन, अंतुमा साबिरातानी, अंतुन्ना साबिरातुन, अना साबिरातुन, नहनु साबिरातुन। चलें जी, माशाल्लाह। अब आगे फर्रुख भाई आप पढ़े साइमतुन से। हिया साइमतुन, हिया साइमतुन, इसका तर्जुमा भी साथ करें। वो एक रोजा साइम का रोजे वाली, जी जी, रोजा रखने वाला। वो रोजा रखने वाली औरत है। हिया साइमतुन, हुमा साइमतानी, वो रोजा रखने वाली दो औरतें हैं। हुन्ना साइमतुन, वो रोजा रखने वाली सारी औरतें हैं। अंती साइमतुन, आप रोजा रखने वाली औरत हैं। अंतुमा साइमतानी, आप रोजा रखने वाली दो औरतें हैं। अंतुन्ना साइमतुन, आप रोजा रखने वाली सब औरतें हैं। अना साइमतुन, हम रोजा रखने वाली औरतें। मैं, अना मैं रोजा रखने वाली औरत। अना साइमतानी, हम रोजा रखने वाली औरतें। अना साइमातुन, हम रोजा रखने वाली औरतें। नहीं, अना नहनु साइमातुन, क्या, सॉरी दोबारा बोलें। नहनु साइमातुन, हम रोजा रखने वाली औरतें। नहनु साइमातुन, हम रोजा रखने वाली औरतें। जी अदनान भाई, हिया जाकिरतुन। अदनान भाई अनम्यूट हुए हैं कि नहीं? वो अभी भी अनम्यूट ही है। यार मैंने तो ये जो आ रहा आस्क टू अनम्यूट, तो उस पे क्लिक कर रहा हूं। नहीं, अनम्यूट हो गया। जी जी अदनान भाई सर, कभी भी अनम्यूट कर दिया। चले सुनाए वासिफ भाई, आप सुना दे। हिया जाकिरतुन। तो मैं आ गया हूँ। हिया जाकिरतुन, वो जिक्र करने वाली औरत। हुमा जाकिरताने, वो जिक्र करने वाली दो औरतें। हुन्न जाकिरातुन, वो जिक्र करने वाली सब औरतें। अंति जाकिरतुन, आप जिक्र करने वाली औरत। अंतुमा जाकिरतानी, आप जिक्र करने वाली दो औरतें। अंतुन्न जाकिरतानी, आप जिक्र करने वाली
جی انتن ذاکراتن آپ ذکر کرنے والی سب عورتیں. انا ذاکرتن میں ذکر کرنے والی ایک عورت. نحنو ذاکراتن ہم سب ذکر کرنے والی عورتیں. اچھا جی اب یہ دیکھیں ہی مومنتن ہی مسلمتن ہی صالحتن ہی کافرتن ہی مشرکتن. یہ نام میں پڑھے ہی مشرکتن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں یہ عادل بھائی آئے ہیں, عادل بھائی کو پڑھنے دیں. یا عادل بھائی آپ آج آ رہے ہیں. جی مفتی صاحب لاسٹ کلاس نہیں تھی, اس سے پہلے موبائل خراب ہو گیا تھا, میں نے میسج کیا تھا. نہیں ابھی آج بھی آپ کبھی آتے ہیں. نہیں میں خاموش سن رہا تھا, میں سمجھا آپ کو چلیں پتا ابھی ہوگا مفتی اگر صاحب. خاموش ہے تو آپ سنا دیں پھر. ٹھیک یہ یہاں سے ہی مؤمنتن یا مشرکتن اس کی پڑھے کرتا. اچھا ہی مشرکتن وہ مشرکہ ہے, اور ہما مشرکتانی وہ دو مشرکہ عورتیں ہیں, اور ہن مشرکاتن. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ ہن مشرکاتن. جی جی ہن مشرکاتن وہ سب مشرکہ عورتیں ہیں. انتی مشرکاتن آپ ایک مشرک عورت ہو. انتما مشرکاتن آپ دو. مشرکتانی. انتما مشرکتان. انتما مشرکتانی آپ دو مشرکہ عورتیں ہیں. انتن مشرکاتن انتن مشرکاتن آپ سب مشرکہ عورتیں ہیں. انا مشرکاتن میں ایک مشرک عورت ہوں. نحن مشرکاتانی ہم سب نحن مشرکاتن ہم سب مشرکہ عورتیں ہیں. اونچی آواز بولیں تاکہ اس کو بھی آواز ہو. کافرت نحن کافرات. ماشاءاللہ. اب بھائی آگے تھی یہ تو ہم نے ساری پڑھی ضمیر منفصل کے ساتھ. اب ضمیر متصل کے ساتھ ربوہا سے کون پڑھے گا؟ عادل بھائی ربوہا سے پڑھے. ربوہا یا بلکہ انعام بھائی پہلے آپ پڑھے. جی سر. ربوہا ترجمہ بھی ساتھ کرنا ہے. ربوہا اس ایک عورت کا رب. ربو ربوہا اچھا ہاں ربوہا ربوہما ان دو عورتوں کا رب. ربہن ان سب عورتوں کا رب. ربو کی اس ایک عورت کا رب. اس نہیں آپ ایک عورت. ربو کی مذکر حاضر. آپ ایک عورت کا رب. آپ ایک عورت کا رب. آپ ایک عورت کا رب. ربکما آپ دو عورتوں کا رب. ربکن آپ سب عورتوں کا رب. ربی میں ایک عورت کا رب. ربینا میں ایک عورت کیا کا. ہوں جا کے شکیل ہوں ربینا ان سب عورتوں کا میں رب. پوری زندگی ڈبل چلے داسا آگے نہیں فروخ کرتا. بھائی بہت دینوا. کہنا سر ابراہیم نے بڑی تعریف کی ہے. قاسم بھی بڑی تعریف کر رہے تھی. بہت اچھا سالن ہے. میں کہ واقعی اچھا ہے, کوئی شک نہیں. اس کو مساج سالن کی تعریف مائک بند کر کے کرو. لینا چلے جی دینوا. فروخ بھائی جی میں ووٹ نہیں کی. دینوں وہ میری کا ساری آواز دینہما دو عورتوں کا دین. دینہن ان سب عورتوں کا دین.
अंती। दीनती, इसका क्या होगा? किसका? ये दीनुहा, दीनुहुमा, दीनुहुन्ना, दीनु दीनुतुमा, दीनुती, आप एक औरत का दीन। आप एक औरत का दीन। दीनुतुमा, आप दो औरतों का दीन। दीनुतुन्ना, आप सब औरतों का दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुमा, नहीं, दीनुना। दीनुना, दीनुना, हमारा, हम सब का दीन। चलो जी आगे अदनान को पढ़ें। किताबुहा, किताबुहा, उस एक औरत की किताब। किताबुहुमा, उन दो औरतों की किताब। किताबुहुन्ना, उन सब औरतों की किताब। किताबों की, आप एक औरत की किताब। किताबुकुमा, आप दोनों औरतों की किताब। किताबुकुन्ना, आप सब औरतों की किताब। किताबी, मेरी किताब। किताब, हमारी किताबुना, किताब। हमारी किताब। ये डेल DELL से जिनकी आईडी शो हो रही है वो कौन है? मैं हूँ चाचा। मैं हूँ चाचू। अपना नाम बताओ यार हंजला। अच्छा सुनाओ तुम हंजला, ये वलीयुहा से। वलीयुहा, उस एक औरत, उस औरत का सरपरस्त। वलीयुहुमा, उन दो औरतों का सरपरस्त। वलीयुहुम, हैं उन वलीयुहुन्ना, सब औरतों का सरपरस्त। वलीयुहुन्ना, उन वलीयुहुन्ना। सब औरतों का सरपरस्त। भाई वलीयुहुन्ना जमा पढ़ेंगे। वलीयुहा, वलीयुहुमा, वलीयुहुन्ना। वलीयुहुन्ना, उन सब औरतों का रब, उन सब औरतों का सरपरस्त। वलीयु की, आप एक औरत का सरपरस्त। वलीयुकुमा, आप दो औरतों का सरपरस्त। वलीयुकुमा, वलीयुकुम, आप, वलीयुकुन्ना, आप सब औरतों का सरपरस्त। वलीयुकुन्ना, वलीयुकुन्ना, आप सब औरतों का सरपरस्त। वलीयु, वलीयी, वलीयी, मेरा सरपरस्त। वलीयीना, वलीयुना, हम सब का सरपरस्त। तो आपके अब्बा हुजूर भी हैं साथ? जी है। उनको कहें सुनाए अहलुहा से। आलुहा, आलोहा, उस औरत के घर, एक औरत के घर वाले। आलोहमा, उस दो औरतों के घर वाले। आलोहुन्ना, उन सब औरतों के घर वाले। आलो की, तुम एक औरत को घर वाले। आलोकुमा, तुम दो औरतों को तुम औरतों नहीं के कहते घर आसिफ वाले। भाई, आप कहते हैं अदब जी? से। अच्छा। आलो कुन्ना, उन सब औरतों को घर वाले। आहली, आलोना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है जी, ये आगे इन्होंने मिसालें भी दी हुई हैं। ये सारे आगे ये सबक हमारा ये पूरा हो गया आज का। अभी आगे हम छठा सबक शुरू करते हैं जी। ठीक है, ये पहले पिछले सबक का याद है, मुज़क्कर के लिए हुआ था, मुन्नस के लिए हिया थी, और फिर हु मर्द के लिए मुत्तसिल का, और हा औरत के लिए। ये इन्होंने पूरी, ये फिर इआदा वही है, हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। और इसी तरह हा हुमा हुन्ना, की हुमा कुन्ना, ये और ना। ये भी सामने आपके आगे। अब आगे जो है आपके लिए आज के नए सबक में 6 लफ्ज़ आपने सीखने हैं नए। जैसे हमने एक दफ़ा 6 लफ्ज़ सीखे थे सिमतों के लिए, फिर जिसमें फौक, तहत, खल्फ और कबल, अमाम और बैन यदई, इस तरह के, और यमीन और शिमाल 6 लफ्ज़ सीखे थे। फिर हमने जो है वो सीखे थे 6 लफ्ज़ मज़ीद, जो कि कबलू और बादू वाले अल्फाज थे, वो 6 अल्फाज सीखे थे। अब आज हम जो है ना वो 6 अल्फाज मज़ीद सीख रहे हैं, जिनका माना दूना का माना होता है बगैर। दूना का माना क्या होता है जी फर्रुख भाई? दूना का माना क्या है? बगैर। बगैर। दा का माना, असल में ये जूम की क्लास होती है ना, तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन बंदा जो है ना सालन की तारीफ करने लग गया है और कौन सबक सुन रहा है।
इसलिए साथ साथ अपनी मौजूदगी का एहसास कभी कभी दिलाते रहा। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा, लदा जैसे इंदा का माना था ना पास, और हौला का माना था आस पास, इसी तरह लदा जो है ना इसका माना भी क्या है, पास। दूना का माना बगैर, लदा का माना पास। और इंदा और लदा दोनों है। हाँ, कुल्लुन पूरा मुकम्मल, सब का सब, बाजुन कुछ, ठीक है, कुल्लुन पूरे का पूरा और बाजुन कुछ, कलील बादुन बाद, कलीलुन कम और कसीरुन ज्यादा। ठीक है, ये 6 अल्फाज हैं, इनको जरा दोहरा लें 5-6 दफा, उर्दू और अरबी दोनों को। बगैर, मसलन दूना बगैर हम ये कहेंगे कि जा फर्रुख दूना, मसलन ये मैं कहता हूँ कि भाई फर्रुख अपनी अहलिया के बगैर आया, तो जा फर्रुख दूना ज़ौजती ही, दूना ज़ौजती ही अपनी बीवी के बगैर आया। ज़हाब फर्रुख दूना ज़ौजती ही, अपनी बीवी के बगैर फर्रुख चला गया। आकाला फर्रुख दूना ज़ौजती ही, फर्रुख ने जो है वो अपनी बीवी के बगैर खाना खाया। या आकाला फर्रुख दूना शराबी ही, फर्रुख ने पानी के बगैर खाना खाया। ठीक है, शारिबा फर्रुख अशाया दूना, क्या कहेंगे मीठे को क्या कहते हैं यार, दूनल हुलूब, कि फर्रुख ने अलमीठा। बगैर मीठे के पी। तो ये दूना का माना क्या है, बगैर के माना में आता है, यानी उसके बगैर ये काम। लदा का माना पास, किताब किसके पास है, तो आप क्या कि मसलन किताब इनाम के पास है, तो किताब लदा इनाम, किताब इनाम के पास है। कुल्लुन बादुन, कुल्लुन पूरे का पूरा तमाम, जैसे आता है कुरान करीम में फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, कि सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम। और बादुन कुछ, कलील और कसीर, ये उर्दू में भी अल्फाज तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, सिवाय ये जो 6 लफ्ज़ आज हमने सीखे हैं, इनमें से दूना और लदा के अलावा बाकी अल्फाज हैं वो आम हमारे बोलचाल में भी इस्तेमाल होते हैं, या हमारे हमें समझ में जी, आते मुफ्ती हैं। कसीर तो होते रहते हैं, कुल और बाज ये भी तकरीबन करीब करीब अल्फाज हैं जो हमें पहले से भी पता है। लेकिन ये देखो, दूना का लफ्ज़ कुरान करीम में 144 मरतबा आया, लदा का लफ्ज़ 22 मरतबा आया, कुल्लुन का लफ्ज़ 344 मरतबा आया, बादुन का लफ्ज़ 159 मरतबा, कलीलुन 71 और कसीरुन 74 मरतबा आया। ठीक है जी। अब दूना से मिलते जुलते यानी उसी माना में और दूसरे अल्फाज भी हम माना, जैसे हम कहते हैं ना मुतरादिफ अल्फाज, तो उस तरह का दूना और लदा, दूना के लिए और लफ्ज़ क्या था, गैरू, बगैर, इलावा, तो दूना के लिए और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, गैर। और कुल्लुन के लिए लफ्ज़ जमी और अजमा, जमी का माना भी सारे का सारा, अजमा सब का सब। इस तरह कलील के लिए अकल और कसीर के लिए अक्सर। अकल का माना भी होता है सब, असल में कलील निरा कम और अकल का माना होता है सबसे कम, और कसीर ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा इन्होंने तर्जुमा किया है, या इसको कहते होता है सबसे ज्यादा। अकल और अक्सर और अजमा ये असल में आते हैं जो अफ़आल के वजन पर, इसमें तफसील का वजन है। ये जिस तरह डिग्रियां नहीं होती कि गुड, बेटर, बेस्ट, कि ये उससे भी अच्छा है, तो इसमें जब दूसरों से बेहतरी या किसी चीज को बयान करना हो ना, तो उसके लिए इसमें तफसील का तरीका आता है कि मसलन कंपेयर करने के लिए ज्यादा जो है, मसलन आदिल जो है वो वासिफ से ज्यादा अक्लमंद है, तो हम जो कहेंगे आदिलु आदिल आदिलु अक़लु मिन वासिफ, कि आदिल ज्यादा अक्लमंद है वासिफ से। और अगर हमने मुतलक कहना हो कि आदिल अक्लमंद है, तो कहेंगे आदिलुन आकिलुन, कि आदिल आकिल है। लेकिन जब हमने ये बताना हो कि आदिल जो है वो वासिफ से ज्यादा अक्लमंद है, तो फिर हम कहेंगे आदिलुन अक़लु मिन वासिफ। ठीक है, इसी तरह अजमा और जमील, लेकिन ये करीब करीब अल्फाज हैं, इसलिए इन्होंने इतना ज्यादा
الجھنوں میں ڈالے بغیر جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ اس طرح معنی میں آتا ہے. دونا سے ملتا جلتا لفظ کس معنی میں ہے؟ غیر، کل، جمیع، اجمع، اس قلیل سے اقل اور اکثر. اب یہاں اشاروں کے ساتھ گردان پڑنی ہے ان سب کی. دونہ، اس ایک مرد کے بغیر. فرق بھائی پڑھے. دونہو اس ایک بندے کے بغیر، دونہما ان دو بندوں کے بغیر، دونہم ان سب بندوں کے بغیر، دونکا آپ ایک بندے کے بغیر، دونکما آپ دو بندوں کے بغیر، دونکم آپ سب بندوں کے بغیر، دونی میرے بغیر، دوننا ہمارے بغیر. لدیہی یہ نام بھائی. لدیہی اس ایک بندے کے پاس، لدیہما ان دو بندوں کے پاس، لدیہم ان سب بندوں کے پاس، لدیکا آپ ایک بندے کے پاس، لدیکما آپ دو بندوں کے پاس، لدیکم آپ سب بندوں کے پاس، لدیہ میرے پاس، لدینا ہم سب کے پاس. ماشاءاللہ. جی کلہم واسف استاد مولانا دونہ اور پہلے تو یہ دسو کہ کینا سالن کیڑا بڑا چنگا ہی کلے کلے چنگا. دونہ اور لدیہی کا فرق کیا ہے؟ جی دونہ ہے اور لدیہی ہے، تو یہ ہو اور ہی کیوں ہے؟ یہ ڈفرنس اصل میں کیا ہے یہ اس ہے میں؟ کہ عرب جو ہے نا وہ بولنے میں سہولت پسندی پر عمل کرتے ہیں. تو یا جب ساکن ہوتی ہے تو اس کے بعد زبر کو پڑھنا یا الٹے پیش کو پڑھنا لدیہو مشکل ہے اور لدیہی پڑھنا آسان ہے. تو اس لیے اہل لسان اس کو لدیہی پڑھتے ہیں. یعنی یا جب ساکن ہوتی ہے تو اس کے بعد والے لفظ پر دیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو سالن کون سا بڑا اچھا تھا غوث صاحب؟ تو سانو بھی پارسل کر دیو. کیا نہیں سمجھ آئی بات کیجیے. میں نے کہا آپ کسی ہم نے کو آپ کا پتہ ہی مائک ہے. کھلا تھا، آپ سالن کی تعریف کر رہے تھے، ہمارے منہ میں پانی آ رہا تھا. ہاں سالن ویری سوری سر، میں میوٹ نہیں کر سکا تھا اس وقت. نہیں میوٹ کیا، جب کلاس ہوں میوٹ ہوں یا نہ ہوں، اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے. ہم دیکھیں نہ دیکھیں. چلیں جی ماشاء اللہ. پکڑا گیا ہوں میں پکڑا گیا ہوں سر. اب آپ پارسل کریں سب ساتھیوں کو سالن جو اچھا کھایا آپ. چلیں جی آگے. کلہو عادل بھائی آپ سنائیں. جی مفتی صاحب. کلہو وہ سب کے سب. نہیں وہ سب کے کلہو سب وہ نہیں، وہ سب کلہو نہیں. اس ایک مرد کا سب یا اس ایک مرد کا پورا پورا. اچھا اچھا اچھا. کلہو اس ایک مرد کا سب، کلہما ان دو مرد کا سب کچھ ہی کہیں گے نا مفتی سب صاحب. کچھ بھی ٹھیک ہے. ہاں. کلہم ان سارے لوگوں کا سب کچھ. اچھا. کلو کا آپ کا سب، کلکما آپ دونوں کا سب کچھ، کلکم آپ تمام لوگوں کا سب کچھ. اچھا. کلی میرا سب کچھ، کلنا ہمارا سب کچھ. جی ماشاءاللہ. آگے سر ایک سوال ہے. جی یہ بھی جیسے انہوں نے پڑھا تھا نا کلہم، تو انہوں نے بولا کہ ان سب لوگوں کا سب کچھ. تو سوال ادھر سے یہ ذہن میں آیا کہ ابھی تو ہم پڑھے کہ ان سب مردوں کا یا ان سب عورتوں کا، تو جب یہ ایک گروپ ہو جس میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا سوال ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خواتین کو برابر نحنو دیتے ہیں یا مردوں کو ان پر ترجیح دیتے ہیں؟ تو یہ نانو ہوگا میرے خیال میں مفتی صاحب. ایک میں کہہ رہے جی انعام بھائی. اچھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی عورت ایک ہی مرد ہوگا تو عام طور پر تو دیکھیں ہم تو ویسے تو انسانی حقوق تو برابر ہیں،
لیکن مردوں بے کو شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیم مقرر کیا، ان کا نگران بنایا کہ وہاں الرجال قوامون علی النساء. تو جب جی سب مجمع کو کرنا ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کلوا من الطیبات کہ اب جو ہے نا وہ پاکیزہ رزق کھاؤ، تو یہ صرف مردوں کو ہی حکم نہیں ہے، مردوں کے تابع خواتین بھی ہیں. تو جب سارے ہوں گے تو وہ ان کو جو ہے نا وہ مردوں کے تابع ہو کر خواتین آ جائیں گی. اور اگر فرض کریں کہ بیچ میں ایک ہی مرد ہے اور زیادہ خواتین ہیں تو وہاں پر اس اعتبار سے بھی اسی کا استعمال ہو سکتا ہے. تو کہیں باتباع اور ہماری یہ جیسے بھی قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، تو اب یہ اقیم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو اب خواتین کہیں گی کہ ہمیں تو نماز کا حکم ہے ہی نہیں، مردوں کا حکم ہے یا صحیح مردوں کو. تو یہ ہے کہ وہ مردوں کے تابع ہیں. کہیں جو ہے وہ اللہ صحیح تبارک تعالیٰ نے اکیلے میں بھی ان کو بھی حکم دے دیا. تو یہ ساری یہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر تابع ہو کر بیچ میں آئیں گے. صحیح چلے جی صحیح. آگے. بازو یہ علی رضا جو ہے نا وہ بیچ میں آیا تھا تقریر میں لیٹ. رضا علی صاحب پڑھیں بازو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بعضہ اس ایک بندے کا کچھ، بعضہما ان دو بندوں کا کچھ، بعضہم ان سب بندوں کا کچھ، بعضو کا آپ کا کچھ، بعضکما آپ دو کا کچھ، بعضکم آپ سب کا کچھ، بعضی میرا کچھ، بعضنا ہمارا کچھ. جی واسف بھائی جلدی جلدی پڑھیں. قلیلہ جی قلیلہ اس ایک بندے کا کچھ یا تھوڑا کچھ نہیں کم. کم، اس ایک بندے کا کم. قلیلہما ان دو بندوں کا کم. قلیلہم ان سب بندوں کا کم. قلیلک آپ ایک بندے کا کم. قلیلکما آپ دو بندوں کا کم. قلیلکم آپ سب بندوں کا کم. قلیلی میرا کم. قلیلنا ہمارا کم. جی آگے فروخ بھائی پڑھے. کثیرہ کثیرہ اس ایک بندے کا سارا. کثیرہ کثیرہما سارا نہیں زیادہ پڑھے. کثیر زیادہ کے معنی. زیادہ. کثیرہ اس ایک بندے کا زیادہ. کثیرہما ان دو بندوں کا زیادہ. کثیرہم ان سب بندوں کا زیادہ. کثیر کا آپ ایک اس کا ایک زیادہ. کا زیادہ. کثیرکما آپ دو بندوں کا زیادہ. کثیرکن آپ سب بندوں کا زیادہ. کثیری میرا زیادہ. کثیرنا ہمارا زیادہ. ٹھیک ہے جی یہ لفظ سمجھ آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں غیر اور لدا پاس، ان کی مثالیں یہاں پر قرآن کریم سے یہ لے کر آئے. لا تتخذوا بطانة من دونکم. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا کا معنی نہیں، تتخذوا بنانا، کہ تم نہ بناؤ. بطانہ کہتے ہیں رازدار، یعنی بطانہ اصل میں کہتے ہیں جیسے ہم بنیان پہنتے ہیں نا اندر والا کپڑا، تو ایسا آدمی، ایسا تعلق اور ایسا رشتہ جس کے ساتھ رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، جس کو آج کل ہم یوں کہہ لیں کہ جگری دوست، قلبی تعلق اور رشتہ جن کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا دوست نہ بناؤ. من دونکم، من دونکم، من کا معنی سے، اور دونی بغیر، کم آپ لوگوں کے بغیر، یعنی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا جگری دوست، اپنا قریبی دوست، اپنے رازدار دوست، اس طرح کا کوئی اپنا دوست نہ بناؤ. تو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا قلبی رشتہ ہونا چاہیے. باقی لوگوں کے ساتھ بحثیت انسان رشتے ہو سکتے ہیں، کاروباری تعلقات ہو سکتے ہیں، اور ملکی